হেল্ল' নমস্কাৰ। লাষ্ট ক্লাছত আমি ফ্ৰেকশ্যন কম্পেৰিজন শেষ কৰিছিলোঁ হয়। চ' আজি আমি পঢ়িম চিম্পলিফিকেশ্যনৰ লেটাৰ বেছ কুৱেশ্যন। মই আগতে কৈছিলোঁ যে লেটাৰ বেছ কুৱেশ্যনো আহিব, আমি লাহে লাহে চল্ভ কৰিম। চ' এইখিনি কুৱেশ্যন আহিলে আমি আজি কনচেপ্ট ৱাইজ শিকি তাৰপিছত ट्रिक শিকিम কেনেকৈ सॉल्व কৰিব লাগে। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फ्रैक्शन कंपैरिजन पढ़ के इसको सीखा था, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बारे में। अब जैसे कि मैंने पहले बोला था कि हम लोग लेडर फ्रैक्शन भी सीखेंगे। सो आज से शुरू करेंगे हम लोग लेडर फ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, साथ ही साथ सीखेंगे ट्रिक, कैसे हम लोग सब क्वेश्चन ट्रिक में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो उससे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं बोलना चाहूंगा। जैसे कि रहता है क्वेश्चन कैसे, এটা বস্তু শিকাব বিচাৰিম, ষ্টুডেণ্টত ক'ত কনফিউজন হয়। কিছু কিছু ট্ৰিক আমি পাওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ'ত। ট্ৰিক শিকোৱাৰ আগত মই কনচেপ্টৰ এটা বস্তু শিকাওঁ য'ত কনফিউজন হয় ষ্টুডেণ্টসকল। কনফিউজ ক'ত হয়, কেতিয়াবা কুৱেশ্যনত থাকিব এনেকুৱা, এক্স দিব, দি কেনে দিব যে 1 প্লাছ 1 বাই 1 প্লাছ 1 বাই 1 plus 1 by 1 plus 2 by 3 এনেকুৱা এটা পাৰ্ট থাকিব। ওকে, নেক্সট কেনেকুৱা দিব, ধৰা আৰু এটা বেলেগ কুৱেশ্যন এনেকে দিব পাৰে, y ইজ ইকুৱেল টু, মানে y এর ভ্যালু উলিয়াব লাগে 1 by 1 plus 1 by 1 plus 1 by 1 plus 2 by 3। দুটা কুৱেশ্যনৰ ডিফাৰেন্স কি আছে, দুটা কুৱেশ্যনৰ ডিফাৰেন্স আছে যে ইয়াত x ৰ ভ্যালু যেটা উলিয়াব দিয়ে স্টার্ট হৈ আছে কি 1 প্লাস দি। ওকে, আৰু এইটো কুৱেশ্যনত 1 প্লাস নাই, এইটো কুৱেশ্যনত 1 প্লাস নাই, ইয়াত এইটো পাৰ্ট দি আৰম্ভ হৈছে। চাবা সেকেন্ড পাৰ্টত y দি যেটো কুৱেশ্যন দিছো ইয়াত মই এইটো পাৰ্ট দিয়া হৈছে, ইয়াত 1 প্লাস বুলি একো নাই। সো কনফিউজন এনেকুৱা দুই ধৰণৰ কুৱেশ্যনতে হয়। সো আমি ডিটেইলছত শিকিম 1 প্লাস থাকিলে কি কৰিব লাগে আৰু 1 প্লাস নাথাকিলে কেনেকৈ সলভ কৰিব লাগে। তাৰে আৰু বহুত কিছু টাইপস আছে যিবোৰ আমি লাহে লাহে কভাৰ কৰিম। যেনেকে ইয়াত চাবা, যেনেকৈ ইয়াত 1 ৰ পিছত প্লাস আছে, ইয়াত প্লাস আছে, কেতিয়াবা ইয়াত প্লাস নিদি মাইনাস দিব, গোটেইকেইটা সিরিজ মাইনাসত আহিব, মাইনাস আহিব, মাইনাস আহিব। কেতিয়াবা এটাত প্লাস দিব, এটাত মাইনাস দিব, এটা প্লাস দিব, এটা মাইনাস দিব, হ'ব। আৰু কেতিয়াবা কি হ'ব, ইয়াত যেনেকে 1 1 1 1 দেখা পাই আছা, ইয়াত কেতিয়াবা 1 আহি যাব, ক'ৰবাত 2 আহি যাব, ক'ৰবাত 4 আহি যাব, ক'ৰবাত 5 আহি যাব। ডিফারেন্ট টাইপস আছে, প্ৰত্যেকটা টাইপস আমি কভাৰ কৰিম। ইয়াত যেনেকে এনেকে 1 2 1 2 আহিছে ন, 1 2 3 4, তেনেকুৱা আকৌ 1 2 ৰ লগত প্লাস মাইনাস হ'ব পাৰে। এটা এটা টাইপস মই দেখুৱাই দিছো তোমালোকক, ৰবা তেতিয়া আৰু ক্লিয়াৰ হ'ব। যেনেকৈ চাবা, এটা টাইপস দিওঁ, এক নম্বৰ x is equal to 1 plus 1 by 1 plus 1 by 1 plus ধৰা 2 by 3। ইয়াত কি দেখা পাই আছা, গোটে 1 আছে, গোটে প্লাসত আছে। ওকে, আৰু এটা টাইপস ইয়াৰ পৰা বনিব পাৰে, দুই নম্বৰ টাইপস। ধৰা আকৌ x দিব, x is equal to 1 minus 1 by 1 minus 1 by আকৌ দিব 1 minus 2 by 3। কি হ'ব, ইয়াত গোটেইকেইটা 1 1 থাকিব, গোটে মাইনাস মাইনাস থাকিব। আকৌ দিব পাৰে কি, আকৌ দিব এনেকুৱা আৰু এটা পাৰ্ট, ধৰা x is equal to 1 plus 1 by 1 minus 1 by আকৌ দিলে 1 plus 1 2 by 3। ইয়াত ধৰি লোৱা কি, এটা প্লাস, এটা মাইনাস, এটা প্লাস, এটা মাইনাস। ঠিক আছে, আকৌ এটা টাইপ ওলাব পাৰে, টাইপ নম্বৰ 4। চাবা, ধৰা ইয়াত কি দিব পাৰে, x is equal to 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4। ইয়াত কি আছে চাবা, প্ৰথমতে 1 দি স্টার্ট,
আৰু প্লাছ তাৰপিছত 1 দি ষ্টাৰ্ট গোটেই মাইনাছ তাৰপিছত আকৌ 1 দি ষ্টাৰ্ট প্লাছ মাইনাছ আকৌ ইয়াত কি 1 নাই গোটেইকেইটা কি বেলেগ বেলেগ সংখ্যা প্লাছ আকৌ কি আহিব পাৰে এতিয়া গোটেইকেইটা সংখ্যা বেলেগ দি সাইন চেঞ্জ হ'ব পাৰে যেনেকৈ ধৰা ইয়াত আকৌ হ'ব পাৰে x ৰবা x 1 প্লাছ 1 বাই হা সংখ্যা বেলেগ দি সাইনো বেলেগ কৰি দিব 2 প্লাছ 1 বাই 2 মাইনাছ মানে 3 প্লাছ 1 বাই 4 এনেকুৱা হ'ব পাৰে সংখ্যাও বেলেগ সাইনো বেলেগ ইয়াত সংখ্যা বেলেগ সাইন প্লাছ হা আকৌ সংখ্যা বেলেগ আকৌ মাইনাছ দিও দিব পাৰে এনেকে ধৰি লোৱা 6 এইটো এনেকৈ দিব পাৰে x 1 minus 1 by 2 minus 1 by 3 minus 2 by 3 তেতিয়া কি সংখ্যাও বেলেগ ইয়াত গোটে মাইনাস সংখ্যা বেলেগ গোটে প্লাস আকৌ সংখ্যা বেলেগ প্লাস মাইনাস সো বিভিন্ন ধৰণৰ মানে টাইপস বনিব পাৰে য'ত আমি গোটেইখিনি টাইপস মানে কভাৰ কৰিম শিকিবলৈ আকৌ আৰু এটা মিসেলেনিয়াস টাইপসও বনিব পাৰে মিসেলেনিয়াস টাইপস কেনেকুৱা হ'ব পাৰে সবা মিসেলেনিয়াসত এনেকৈ হ'ব পাৰে যে x ইকুৱেল টু দিব x is equal to 1 plus 1 by এতিয়া a দি দিলে a plus 1 by b plus 1 by c plus 1 by 4 ইয়াত কৈ দিব যে a plus b plus c কিমান হ'ব ইয়াত আমাৰ এইকেইটা মান উলিয়াব লাগিব সো আমি গোটেই টাইপস ধুনিয়াকৈ ডিপলি কভাৰ কৰিম তোমালোকে মোৰ লগত শেষলৈ থাকিবা সো এটা কৈ ধুনিয়াকৈ প্ৰতিটো কনসেপ্ট বুজি পাবা উইথ ট্ৰিক্স এনেকুৱা নহয় যে বিভিন্ন ধৰণৰ কোৱেশ্চনত মই বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰিক লগাম নহয় এটাই ট্ৰিক দিম যে বিভিন্ন ধৰণৰ কোৱেশ্চনত এটো এপ্লাই কৰিব পাৰিবা জাস্ট খালি অলপ মডিফिकेशन হ'ব समझ में आ रहा है ये हर टाइप्स के जो दिखाया हूं ना हर टाइप्स के क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूंगा विथ ट्रिक्स और ऐसा नहीं है कि हर टाइप के क्वेश्चन के अलग अलग ट्रिक्स रहेगा बिल्कुल भी नहीं एक ही ट्रिक दूंगा उसी के अंडर में सब क्वेश्चन सॉल्व होगा जस्ट क्या होगा साइन का खेल होगा साइन थोड़ा चेंज करना पड़ेगा ओके समझ में आ रहा है तो सब कुछ डिटेल में सीखने के लिए काइंडली मेरे साथ पूरा सीरीज में बने रहना क्योंकि जो सिंप्लीफिकेशन का सीरीज लाया हूं बहुत ही लंबा सीरीज है सो काइंडली एंड तक बने रहना एकदम फर्स्ट टू लास्ट ओके सो पहला क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करूं ये वाला देखो टाइप 1 का एक क्वेश्चन पहले मैं ऐसे इस एग्जांपल को 53 वाला क्वेश्चन ना सॉल्व करके एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं एग्जांपल x इज इक्वल टू दे रहा है 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 बाई 3 ठीक है इसको अगर मैं हम लोग बेसिक में सॉल्व करेंगे या যদি আমি বেসিকত সলভ কৰো হ্যাঁ বেসিক হিচাপে সলভ কৰিলে কেনেকৈ কৰিম চাবা তলৰ পৰা সলভ কৰিব লাগিব 1 প্লাস 1 বাই 1 প্লাস 1 বাই ইয়াত আমি কেনেকৈ সলভ কৰিম 3 into 1 তিনি তলত থাকিব 3 গুণ 3 প্লাস 2 এনেকুৱা তো হয় তবে কি সলভ হ'ব 1 প্লাস 1 বাই 1 প্লাস 1 বাই তলত 3 আৰু 3 2 5 এটো হল তাছ আকৌ কি সলভ কৰিম 1 প্লাস 1 বাই 1 প্লাস ইয়াত যে চাবা 1 বাই 5 বাই 3 আছে এটো আমি মাল্টিপ্লিকেশন হলে এটো উল্টা হৈ যাব মানে কি 5 যাবগৈ ওপৰত তলত থাকিব কিমান সৰি 3 যাব ওপৰত তলত আহিব কিমান 5 ওকে তাহলে ইয়াক আকৌ যদি আমি সলভ কৰিম কি হ'ব 1 প্লাস 1 আছে তাহলে তলত কি আছে 1 প্লাস 3 বাই 5 মই এটো ক্লিয়াৰ কৈ দেখাই আছো ৰবা 1 plus 3 by 5 এটা কি হবো 1 plus 1 by ইয়াত কি হবো চাবা
5 ইয়াত আছে তাৰপিছত ইয়াৰ লগত যেটো মাল্টিপ্লাই হ'ব 5 গুণ 5 প্লাস আকৌ কি হ'ব 3 এতিয়া কি আহিব আকৌ 1 প্লাস 1 বাই তলত থাকিব 5 ওপৰত থাকিব কিমান 8 আকৌ কি হ'ব 1 প্লাস এটো উল্টা হৈ যাব উল্টা হৈ গলে কি হ'ব ওপৰত যাব 5 তলত আহিব 8 তাৰপিছত কি হ'ব ইয়াত আকৌ যদি মাল্টিপ্লাই কৰিব ইয়াৰ লগত এটো হ'ব 1 8 1 যা 8 আর তার লগত প্লাস হ'ব 8 প্লাস 3 13 সো आंसर হ'ব কি কিমান 13/5 এটো হ'ব কিমান কেনেকৈ সলভ হ'ব বেসিকত ওকে বেসিকটো বুজি পাইছা এটো বেসিকত পিছত যেতিয়া আহিব ট্ৰিকত কেনেকৈ আমি সলভ কৰিম ট্ৰিকত কোৱেশ্চনটো দি আছে কি আৰু বেসিকত যদি এনেকৈ কোৱেশ্চন সলভ কৰিব যাও হ'ল আৰু এক্সাম আৰু শেষ হৈ যাব তাতে 1 প্লাস 1 by 1 plus 1 by 1 plus 2 by 3 হয় না নহয় বেসিকত সলভ কৰিলো হলে প্ৰথমতে 2 by 3 যেটো আছে স্টার্ট কৰিম আমি ইয়াত 2 এনেকে লিখিম তাৰ পিছত লিখম কি 3 হল তাৰ পিছত কেইটা 1 আছে 1 2 3 তিনটা 1 ৰ কাৰণে তিনটা প্লেস ৰাখিবা ওকে আৰু তিনটা প্লেসৰ ভ্যালু কি আছে সব প্লাস 1 ৰ লগত প্লাস আছে ন তিনটা সো প্লাস প্লাস এন্ড প্লাস এতিয়া কি কৰিবা 3 ৰ লগত 2 প্লাস কৰিবা কিমান হ'ব 3 আৰু 2 প্লাস কৰিলে হ'ব 5 5 লিখিবা ইয়াত তাৰপিছত একেন 5 আৰু 3 প্লাস কৰিবা ইয়াত প্লাস আছে ন কি হ'ব 8 8 লিখিবা ইয়াত এগেইন 8 আৰু 5 প্লাস কৰিবা 8 আৰু 5 প্লাস কৰিবা কিমান হ'ব 13 এটো আনি লিখিবা ইয়াত 13 হৈ গল এতে আৰু নাই এফালে প্লাস সো এই যে 13 হল এই লাস্টৰ যেটো সংখ্যা আছে ওপৰত লিখিবা 13 তাৰ আগত কি আছে 8 আছে নহয় জানো এই 8 টো আনিবা লিখিবা কোবাত তলত লিখিবা সো 13/8 যেটো आंसर পাবা সেম হ'ব আমি যে बेसिकत करिसु सेम टू सेम आई जब 13/8 तो समझ में आ रहा है तो इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया बेसिक तरीके से देखो कितना बड़ा हो रहा है इसको सॉल्व करने में तो इसी तरह बेसिक में अगर सॉल्व करके एग्जाम देने जाओ तो हो गया तुम्हारा एग्जाम तो इसको ट्रिक में से कैसे सॉल्व करेंगे पता चल रहा है सबको लिख लेंगे लिखने के बाद जो लास्ट वाला नीचे फ्रैक्शन है 2/3 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे लाएंगे 2 लिखेंगे उसके बाद में 3 यहाँ पे लिखेंगे फिर देखेंगे कितना 1 है 1 2 3 3 1 है तो 3 1 के लिए 3 प्लेस बनाएंगे और तीनों के तीनों 1 के साथ क्या है प्लस तो सारे के सारे प्लस में बनाएंगे फिर 3 के साथ 2 ऐड करेंगे इधर से जाएंगे ऐड करके ये ध्यान रखना 3 + 2 कितना होता है 5 इधर 5 प्लीज 5/3 प्लस करो कितना हो रहा है 8 फिर 8/8 एंड 5 को प्लस करो कितना होगा 13 लास्ट में जो दो संख्या आएगा इसमें से जो लास्ट वाला जाएगा ऊपर एंड जो उसके जस्ट पहले वाला जो है वो आ जाएगा नीचे और जो फ्रैक्शन बन के आ रहा है वही तुम्हारा आंसर होगा जो होगा इसके साथ समान समझ में आ रहा है तो ये था जो एक फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो 1 + 1 प्लस से कैसे सॉल्व करते हैं ठीक है तो अभी हम लोग जो 53 नंबर क्वेश्चन है इसको तुम लोग सॉल्व करो पहले सॉल्व करके देखो कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो उसके बाद मेरे साथ क्लियर करके चेक करो क्या आ रहा है इधर पे देखो 1 + 1 + 1/1 + 1/1 + 4/5 क्या करेंगे गुरुजी बोलोगे शुरू करेंगे 4 एंड 5 से है ना 4 और 5 दी स्टार्ट करी केटा 1 আছে তিনটা 1 2 তিনটা কারণে রাখিম জায়গা আর 1 এর লগত গুটে কি আছে প্লাস আছে সো প্লাস প্লাস এন্ড প্লাস কি কৰিম এতিয়া 5 + 4 কৰিম কি মান হ'ব 9 9 ইয়াত লিখিম তাৰপিছত 9 + 5 কৰিম প্লাসত দিয়া হৈছে 9 + 5 কৰিম কিমান হ'ব 14 ইয়াত লিখিম তাৰ পিছত 14 + 9 কৰিম কিমান হ'ব 23 আহিব ইয়াত হয় সো এতিয়া কি হ'ব লাস্ট যেটো সংখ্যা আছে ইয়াত ই যাব ওপৰত 23 তাৰ আগৰ সংখ্যা কি আছে 14 আহিব তলত কিমান হ'ব 23/14 23/14 অপচন নম্বৰ সি দেখিছা নে কিমান সহজতে কৰিব পাৰিছা আৰু একেটা কোৱেশ্চনকে যদি মই এটা সলভ কৰো কেনেকৈ সলভ কৰিম চাবা ইয়াক যদি মই এটা ডিটেইলছত সলভ কৰো মানে বেসিকত
যেনেকৈ আমি সলভ কৰি আছিলো বেসিকত সলভ কৰিলে কি হ'ব বহুত দীঘলীয়া হ'ব কেনেকৈ হ'ব চাবা বেসিকত যদি সলভ কৰো 1 প্লাস 1 by 1 plus 1 by 1 plus 4 by 5 okay এটো কি আহি আছে is নাযাব ৰবা ইয়াৰ পৰা কৰো আকৌ wait কি হ'ব চাবা 1 plus 1 by 1 plus 1 by 1 plus 4 by 5 বেসিকত যদি সলভ কৰো কি হ'ব 1 plus 1 by 1 plus 1 by এতিয়া কি হ'ব 5 এগুণ 5 তলত 5 থাকিব 5 ৰ লগত 1 পূৰণ কৰিম আৰু 5 হ'ব 5 ৰ লগত 4 পূৰণ কৰিম কিমান হ'ব 9 আৰু এটা স্টেপত যদি আহিম কি হ'ব 1 plus 1 by 1 plus এটা কি হ'ব চাবা এটো পোরশনত কি আছে 1 by 9 by 5 আছে ন এটো কি হয় ডিভিজনত আছে মাল্টিপ্লিকেশনত যেতে আমি ফর্ম কৰো যেনেকে 1 by 9 by 5 আছে ইয়াক মাল্টিপ্লিকেশন যেতে ফর্ম কৰো 1 by মাল্টিপ্লিকেশন হলে 5 উপর গুছি যায় 9 তললে গুছি আহে তেতে কি লিখা হয় ইয়াত 5 by 9 ওকে সো এটো কি হ'ব এই 1 ৰ এটো এৰিয়াত কি হৈ যাব 5 by 9 উল্টা হৈ যাব আকৌ এগেইন কি হ'ব 1 plus 1 by 9 1 যা 9 তলত 9 আকৌ এফালে 9 হ'ব ন 9 এগুণ 9 এফালে 9 9 plus 5 কিমান হ'ব 14 হল আকৌ কি হ'ব 1 plus হল আকৌ এটো পার্ট হল নহয় ইয়াত সেপারেট কে 1 উপৰত আছে তে গোটে বস্তুটো উল্টা হৈ যাব মানে কি 9 উপৰত গুছি যাব তলত হৈ যাব কিমান 14 এতিয়া কি হ'ব চাবা 14 1 যা 14 14 তো তলত থাকিলে ন 14 1 যা 14 plus 9 কি হ'ব 14 তলত আৰু 14 আৰু 9 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 23 23 by 14 দেখিলা নহয় 23 by 14 सेम ऑप्शन नंबर सी सो डीटो हल बेसिक और सॉल्व करा स्टाइल जेटा में बेसिक और सॉल्व करिए तो बेसिक तरीके से करने का स्टाइल है लेकिन हम लोग एग्जाम में इस बेसिक से सॉल्व नहीं करेंगे ऐसे करने से बहुत समय बर्बाद होगा हम लोगों ने अभी जो ट्रिक सीखे हैं वही ट्रिक से हम लोग सॉल्व करेंगे उसी से हम लोग का 13 by 14 आ रहा था बेसिक से भी सॉरी 23 by 14 एंड बेसिक से क्या है सेम आंसर ट्रिक से भी क्या सेम आंसर तो हम लोग वही ट्रिक फॉलो करेंगे ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या होगा अगर ट्रिक से करो क्वेश्चन नंबर 4 ट्रिक से करूंगा तो ये वाला 2 है 2 by 3 तो 2 पहले आ जाएगा फिर 3 आएगा फिर कितना 1 है 1 2 3 4 5 1 है तो 5 पॉइंट खाली करो 1 2 3 4 5 सारे के सारे क्या है प्लस में है ये मैं प्लस दे रहा हूँ समझने के लिए क्योंकि प्लस करना पड़ेगा सारे का सारे प्लस में है नहीं देने से भी होगा जब तुम लोग एक्सपर्ट हो जाओगे कि इधर प्लस है तो प्लस देना पड़ेगा गम पाइছা নহয় প্লাস নিদিলেও হ'ব যেতিয়া গম পাবা যে গোটেইকেইটা প্লাসত আছে সো ইয়াত কি কৰিম আমি ফার্স্ট যোগ কৰিম কি 2 3 আৰু 2 এফালৰ পৰা যোগ কৰি যাম 3 আৰু 2 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 5 5 আৰু 3 8 কৰিম কিমান হ'ব 8 8 8 আৰু 5 যোগ কৰিম কিমান হ'ব 13 13 আৰু 8 যোগ কৰিম কিমান হ'ব 21 21 আর 13 যোগ করলে কিমান হ'ব 3 1 4 2 1 3 34 সো আমার आंसर কি হ'ব 34 উপৰত তাৰ আগৰ সংখ্যা কি 21 তলত हां 34 by 21 ऑप्शन नंबर কি ऑप्शन नंबर सी হ'ব তোমাৰ সঠিক आंसर বুজি পাইছা নহয় ইমানখিনি समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूं ये सब क्वेश्चन को इतना लंबा जो ब्लैडर बना के दिया है ना उसको इसी तरीके से सॉल्व करूंगा ठीक है समझ में आया चलो आगे बढ़ते हैं ये क्वेश्चन देखो कहां पे पूछा गया था ये क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी ये रेलवे का एग्जाम टायर 2 में पूछा गया था क्या देखो दिखने में तो डर लग रहा है कुछ भी नहीं इस एग्जाम में हम लोग पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे फिर डिवाइड करेंगे इसको इससे और x का वैल्यू निकालना है ठीक है तो कैसे सॉल्व करेंगे पहले बोलोगे गुरुजी 1 इधर लिखना है 5 इधर लिखना है हो गया फिर कितना 1 है 1 2 3 1 है तो 3 प्लेस खाली करो इधर
सबके साथ क्या है, प्लस है, कोई टेंशन नहीं है, प्लस है। तो अभी क्या करेंगे, 5 प्लस 1 इधर आ जाएगा कितना, 6। ओके, उसके बाद 6 प्लस 5 तो इधर कितना आ जाएगा, 11। फिर क्या करेंगे, 11 प्लस 6 इधर कितना आ जाएगा, 17। तो आ गया। तो ये वाला जगह में मेरे को फ्रैक्शन क्या मिल रहा है, 17/11। फिर डिवाइड करना है क्या, ये क्या आएगा, 11 1 जा 11, 11 এগুণ 11 প্লাস 6, ইয়াতো কি হ'ব, 11 6 17, 17/11। সেম টু সেম ইয়াত আহিব, ইকুৱেল টু কিমান আছে, x/2। এতিয়া চোৱা, 17/11 এণ্ড 17/11 যদি ভাগ কৰো কি হ'ব, এবাৰ যাব, হয়নে নহয়, এবাৰেই যাব। কিয়, ইয়াক যদি আমি দেখাও কি হ'ব, 17/11 যদি আমি ভাগ কৰো এইটো মাল্টিপ্লাই চিন হৈ যাব, হোৱাৰ পিছত কি হ'ব, 11 তলত এণ্ড 17, 11 ওপৰত 17 তলত আহিব, এইবোৰো কাট খাই যাব, 1 1 1 1 টাইম যাব। সো এবাৰ কাট কৰিলে 1 হ'ব, ইজ ইকুৱেল টু কি আছে, x/2। সো x এর ভ্যালু ইয়াৰ পৰা কিমান পাম, 2, হয়নে, 2 এগুণ 2 x ইফালে হলনে। তো অপশন নম্বৰ এ দেখিছা নাই, रेलवे एनटीपीसी আহি যোৱা কোশ্চেন কিমান সহজতে সলভ কৰিব পাৰিছে, চুটকি में सॉल्व कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सिंप्लीफिकेशन का, कि इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। चाहे ये स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो या सेंट्रल एसएससी रेलवे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना, ये चैप्टर का सिंप्लीफिकेशन का ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बिना कुछ मेहनत से ना आराम से सॉल्व कर पाओगे ये सब क्वेश्चन। ठीक है, इतना तक क्लियर हुआ, बोलोगे गुरुजी क्लियर हो गया है ना। चलो उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद देखो आ रहा है, ये क्या क्वेश्चन है, हाँ इसको x का वैल्यू निकलने दे रहा है ना, इधर एक्स्ट्रा करके ये वाला थोड़ा होल्ड कर, इसको बाद में करेंगे हम लोग, इस लेवल में हम लोग आए नहीं अभी तक, क्योंकि x का वैल्यू निकलने दे रहा है, ये बाद में करेंगे। ठीक है, और अभी आ रहा है माइनस वाला पार्ट। माइनस वाला पार्ट में क्या होता है, ये हो गया हम लोग का टाइप 2। सो माइनस वाला पार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पे इस वीडियो को खत्म करेंगे, क्योंकि एक ही साथ सबको दे दूंगा तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। सो आज का इस वीडियो में यहाँ पे समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप 2 करेंगे, जो 1 1 1 एंड माइनस 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 से आएगा। ठीक है, पहला वाला खत्म हुआ कि सारे के सारे 1 होने से सब के सब, ये वाला हम लोग का फर्स्ट टाइप था, कहाँ गया, अगर 1 प्लस 1 बाई, मैंने बोला 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस, पकड़ लो ये है, मतलब यहाँ पे सारे के सारा 1 से स्टार्ट हो रहा है और साइन भी सेम है। इसको हम लोगों ने सॉल्व किया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि सारे के सारे 1 से शुरू हो रहा है लेकिन माइनस में है। ठीक है, तो तुरंत ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में माइनस वाला मतलब प्रॉब्लम से। ठीक है, तो যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব নিশ্চয় কৰিবা। টেলিগ্ৰামৰ লিংক মই দি দিম ডেসক্ৰিপশনত, টেলিগ্ৰাম জয়েন কৰা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট, তাত মই জিকে জিএস আৰু বাকি গোটেইখিনি আপডেট টেলিগ্ৰামত পঢ়ো। সো ভিডিওটো ইয়াতে সামৰো, ভালকৈ থাকা, স্বাস্থ্যৱান থাকা, হেপি থাকা। ওকে, লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত।